Media kini Inggris bisi ketalni belai kena hambai sing 2025 no yakaro ita 2026 ya pririkha tini ke samnoi aw bagai বিশেষ ke chini media rokno aboni bising chini kokborok channel rokno belai kena hambai marbo chini edisi শিক্ষা দপ্তর নি তিনি নরক মারিক মা খাই অমো যে নরক যতন সেমা নরক যতন ভুক্তভোগী যে এক সপ্তাহ রম্বই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানে ভারতবর্ষ নতাভুক্ত কসাং মানে মল যেভাবে কসাংখা মানে যেভাবে ঠান্ডাংখা সেমা রংনি তুলনায় তাকলাই বেলাখানা কসাং মানে বাঙ্গো aboni bagai edisi amsayo tabuk total 1601 je school tongmani abongkha jotoni sai remote elaka tai krui elaka ni jung saimano belai kana haje khaparo chin morok tongjabayo boroni srai rok no school rohnani ba jara student rok school phainani mok kasangmani jorao বড় মুতেই সম্ভব গিয়া আপনি বাগৈ চিনি বড় মনাং সিএম ভাই বিনি একটা পারমিশন নাঙ্গো চিনি হেড তাই চিনি যত আইএস রগৈ তিনি মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 অর যে যে পাইলট প্রজেক্ট মিটিংও যখন যতন ভাবি গিয়া চিনি 30টা আইএস রক বরণিব একই বক্তব্য অন্তত স্যার অন্তত এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিখেন বেলাখানে হামনাই কারণ গার্জেন রক স্কুল থাঙি নাই অনুরোধ খাই দंबायखा আবনি বাগৈ जों एडिसि गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसखांनि 3rd अर्थात खाना জানুয়ারি तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसखांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबनि परीक्षा तो हांग्राय ताइबो कसांमा बारि मानो वेदार नि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांमा समना बेसि आबनि बागै जों एडिसि कर्तृपक्ष जे जत स्कुल चिन एडिसिनि जों बन्द ना राखा आरो जायगाताय कक दङ जे स्कुलाव सिनि बोर्ड नि एग्जाम चलि दङ बोर्ड नि एग्जाम माने बुसखांगो रमनि 10 रंनि 9 रंनि बा 7 रंनि आबोखौ बोर्ड जेमन चिनि खुमपुई बादे बचिनि जे दलाई नर्थ गाय चिनि उनकुटी रगो चिनि एसबी स्कुल दङ 6 to 8 आरो जदि परीक्षा चलि दङ खाय आबो कन्टिनिउ ना परीक्षा चलिनाय आबोर बागै जत्तनि ककनो खानावै जत्तनि दुखनो बुजिवै न जों एडिसि र बुसखांनि 3 तारिखनि सिमी खानानि सिमी 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एज ए आं इएम एडुकेशन हिसाबै हामबाय अब चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय सीबीएसई पांगतुं टीबीएसई नि पांगतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलि दंखाय आबोखौ कन्टिनिउ अब चलिनाय स्कुल हाइना কোনো एग्जाम करिखा पाइबे खेब्रमनि शुद्ध प्रेक्टिकल दंखाबर प्रेक्टिकल रि थानाय अब तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन र निनि प्रि नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरन कोन स्कुल ताव पयजन चिनि थानि गकरै हस्टेल लका बाहाय नाय सर नाय हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नग थांना ना मा जों हस्टेल तो आरो तो क्लास होनले অসুস্থ রংখা বা কোনো বিপদ অসুবিধা খায় তো কোনো অসুবিধা করে আর হাংরাইনি তো जों सब समय न किछु हलिडे मान खाय हांग्राय तो जतन नगन हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालसा सानै नि बागै फानो যারা থানা মুসুনাय जोंनाय थाना मुसुङा जों दार तनाय आबनि बागै कोनो असुबिदा गला आबो जों जतन तैसा जों पिउटि रगै सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय त्या एडिसि एकदम जों जतन क्लोज खाने आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবাহাই বাতানো দামান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडिया नुखा অন্তত পক্ষে
7টা কাইসা পানো 15 টনি থুং যতনের একটা আর্জি সারাই চিকেন রং আসুক চিরাই রং যে তাবো স্কুलाव রহনানি আবো খুব কঠিন आं साइबामो मते गोबां मा प्राइवेट स्कुलावबो किन्तु ओइ जाप्रि मारमखा बरगो सुटि घोषणा माखाया डिउ टु अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै सार तेकासे समाव नों ता प्राइवेट या किन्तु तब तुरुक जों प्राइवेट स्कुलनि जत लिस्ट आरो नि टीचार स्ट्रेंथ स्टुडेंट स्ट्रेंथ जों तब तुरुक कालेक्शन खाइ दङ एबं गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखाय हयतो जों एडिसि কর্তৃপক্ষ বসুংবংনো অ্যাকশন নাইবানো আইটা याबन एक्सन नै मान कारण अंश कसमत তিনি আইএস রনো যতন সবাইকে রিপোর্ট বা সাবমিট খাইয়া ব আইএস কয়টা প্রাইভেট স্কুল দं বাহাই চলিতং বিনি ফিস नि অবস্থা বাহাই আবারও जों যতন মোটামুটি তিনি সালাইয়া অ ব্যাপারেও जों অনুরোধ খাইনাই যেহেতু সরাইরংনি ওয়ান সুগৈ হাইতা খাইতং ঈশ্বর কোনো ধরনের কসাঙ্গই অ্যাক্সিডেন্ট অনেক জায়গা শুনো করলে অ্যাক্সিডেন্ট দं মুসরাইরাও মানে আসলে কেসাং উতাইগো আবো যেন খাইয়া তুই শুধু পড়াশোনা ন চিনা খাইকিং লাবনি স্বাস্থ্য দিকে বসে চিনা মা খাইলে না স্বাস্থ্য যে আমি আঁকা আরো কুলুম কেসা কংরা ইংই নাই নিমোনিয়া রক মানজাগি তংখানকাই আপ্রু আবনি খরচ সাবর নাইবা আবো কি আরো নি টিচার রক বা আরো নি স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরে নাইবা গোबां मा सेर तो कुलुम केसा ngै दं सार नंनि एडिसि एरिया তো जों ইনফরমেশন ইয়া তাবুক जों যখন नंनि बिसिं তুই যখন সোশ্যাল মিডিয়া তুই যখন নুকনাই যে হাই কারণে মুতি ইনকা गोबां बरक हामबायनाय जोंनो गोबां मा गार्जियन जोंनो हामबायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट अफ गार्जियन अफ प्रेसार नाय ताबो एडिसि जे खाइमागा नख तां खाइमियां नाय अ ककटा हामबाय